یا ارحم الراحمین حضرت محمد و آل محمد الصلوات صلی محمد و آل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی الیہ مسائر الخلق وواقب الامر. نحمده على عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوام فضلہ وامتنانہ. حمدا یکون لحقہ قضاء ولشکرہ اداء وإلی ثوابہ مقربا ولحسن مزیدہ موجبا. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المظلومین. ولعنۃ دائمۃ باقیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم ومنکریہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم وغاصبی حقوقہم من الاولین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. صلوات محمد. اللہ تعالیٰ تھینی سن آزادیری تھی عبادت قبول. دنیا ہست آخرتس مز دین امیک اجر عظیم. ہمیں آزادیری ہن برکت کرن سن تمام دینی تو دنیاوی مشکلات آسان. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ روزن سائم ہمیں آزادیری نش رضی تو خوشنود. صاحبان نظر نظر کرن قبول. حدیث شہدائی کربلا و اسیران کربلا صلوات اللہم صلی علی محمد. واریو چھے التماس دعا ونمت مشکلات مجھ بیمارن مز مبتلا سختیاں مز مبتلا یمن سارنی ہندے حل مشکل خاطر یمن مریضن ہندے شفایابی خاطر خصوصاً کینسر مریضو چھ التماس کرمت یم کووڈ اس مز مبتلا چھ یہندے شفایابی خاطر مورد نظر بیمارن ہند شفایابی خاطر یت محلس مز یت مجلس مز اس کان بیماردار تہند شفایابی خاطر پرو یہ آیہ شریفہ 5 لٹے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 یہ تچ مالی بسن باغ گاؤں کل پٹھے کیا افراد آمد لال چوک کس مرکز مز سری نگر کس وسطس مز یہ شی مال مگر ات شی مالس مز کھانا امام بار کی یمن مومنین ہز یہ گزارش زِ تُہۍ کٔرِو یمن مدد تاکہ وسط سری نگر لال چوک کس نزدیکس مز ہیکو اس اک عالی شان امام بار قائم کر. یمن تہ توفیق آسہِ امام حسین علیہ السلام سندس ناوس پہ دن یمن امداد بھرپور. اکثر بات پر محمد. چونکہ وقت گو واریہ بکر نہایت مختصر. اللہ تعالیٰ سورہ صفس مز قرآن مجید اک ہٹم سورہ 10 آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوان مومنین
یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو هل ادلکم علی تجارہ آیا تہ کرا بہ رہنمائی تت تجارتس کن تت کاروبارس کن تنجیکم من عذاب علیم اگر تھی یہ تجارت کرو اللہ تعالیٰ دیو تہ عذاب علیم نش نجات تھی ساری چھو تجارت کران لکٹ بچہ یس یہ تجارت کران تکیاز امس تہ مول دِوان صبحس 10 رۄپیہِ یہ دکاندارس نش چاکلیٹ انہ گژھان کی انہ گژھان یہ تجارت کران اس لیے تھی ونزو نا اس نسا چھنہ توجہ تھی چھو ساری ساری توجہ اس ساری تجارت کران اس دنیاہس مز مختلف قسمچ تجارت کران تکیاز اگر دنیاہس مز یہ لین دین آسنہ یہ تجارت آسنہ یہ آپسی میل جول آسنہ دین تو ہون آسنہ تیل ہکو نہیں یہ سماجی زندگی بسر کرت یہ انسان چھ سماجی حیوان یہ سوشل اینیمل امس ضروری یہ سماجس مز بیس بکار یون تو سہ امس بکار یوان یتھے پٲٹھۍ چھ یہ زندگی بہتر طریقہ گزران اس لیے ات سماجی زندگی مز چھ ضروری انسان کرے اکھ أکِس سۭتۍ تجارت انسان کرے أکِس ہیہِ بیٚیِس دِیہِ أکِس نش آسہِ یہوے کٕنن وول بیٚیِس نش آسہِ یہوے ہٮ۪نہٕ وول یہ تجارت چھو تھی ساری کران تجارت بغیر گزرے نہ سن زندگی کی مگر اللہ تعالیٰ ونان وۄنۍ مومنو مسلمانو تُہۍ حظ چھو تجارت کران تُہۍ حظ چھو لین دین کران مگر اکھ تجارت کٔرتو تُہۍ مےٚ سۭتۍ اکھ تجارت کٔرِو تُہۍ مےٚ سۭتۍ خدایس چھوا تجارت کرنے خٲطرٕ تیار بلکہ تُہۍ چھو سُہ پٮ۪ٹھ تجارت ہی کران یہ تجارت یس خدایس سۭتۍ چھِ کرٕنۍ ات تجارتس مز گژھِ کانٛہہ کٕنن وول آسُن اگر نہٕ کٕنن وول آسہِ تجارت گژھِ بیٚیہِ گژھِ کانٛہہ ہٮ۪نہٕ وول آسُن کٕنن وٲلۍ آسن واریاہ مگر ہٮ۪نہٕ وول آسہِ نہٕ تجارت گژھِ وۄنۍ حظ چھُ کٕنن وول تہِ تہٕ ہٮ۪نہٕ وول تہِ مگر گژھان چھُ یہِ دُکاندارس نِش چھُنہٕ سُہ جنسٕے سُہ چیٖزٕے یُس یہِ یژھان چھُ تجارت گژھِ گوٚو ترٛیٚیِم چیٖز چھُ سُہ جنس یُس کٕننہٕ تہٕ ہٮ۪نہٕ چھِ یِوان گٔے یِم 3 چیٖز ژوٗرِم چیٖز گوٚو سُہ قۭمتھ یُس اتھ جنسس مُقابلہٕ یہِ خریٖدار أمِس دُکاندارس دِوان چھُ یہِ چھُ ژوٗرِم چیٖز اگرے وۄنۍ کانٛہہ دُکاندار اوس کانٛہہ خریٖدار تہِ اوس یہِ خریٖدار گوٚو دُکاندارس نِش ہیوٚتنس یہِ چیٖز دیُتنس قۭمتھ مگر أمۍ روٚٹنس نہٕ قۭمتھ یہِ گٔیے تجارت اتھ ونو نہٕ تجارت کینٛہہ اتھ دپو أمۍ ہسا دیُت أمِس گفٹ أمۍ دیُت أمِس ہدیہِ أمۍ دیُت أمِس ہِبہٕ کوٚرنس بخشش کٔرنس اتھ ونو نہٕ تجارت لین دین ونو نہٕ اتھ کینٛہہ اتھ گوٚو نہٕ لین دین کینٛہہ اکہِ طرفہٕ روٚٹُکھ تہٕ مگر دوٚیمہِ طرفہٕ آو نہٕ دِنہٕ اتھ ونو نہٕ کینٛہہ اس لیے ژوٗرِم چیٖز یُس اتھ تجارتس منٛز چھُ سُہ چھُ یہِ زِ قۭمتھ چھِ یِوان کتھ جنسس مُقابلہٕ دِنہٕ وۄنۍ چھُ اللہ تعالیٰ ونان اے مومنو تُہۍ کٔرِو مےٚ سۭتۍ اکھ تجارت وۄنۍ چھو تۄہہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ تجارت کرٕنۍ اگرے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس تجارتس کُن وٕچھو نظر تراوو اتٮ۪تھ کُس چھُ کٕنن وول تہٕ کُس چھُ ہٮ۪نہٕ وول کٕنن وول کُس ژےٚ دوٚپ خۄدایس درمیان چھِ تجارت اتٮ۪تھ گژھِ نا اکھ کانٛہہ کٕنن وول آسُن کانٛہہ ہٮ۪نہٕ وول آسُن دپان یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ اے ایمان ونن والہِ ژےٚ کریا بہٕ رہنمٲیی تتھ تجارتس کُن یُس ژٕ کٕنکھ گوٚو کٕنن وول کُس چھُ کٕنن وول چھُ مومن کٕنن وول چھُو تُہۍ کٕنن وول چھُ تُہۍ سٲری ہٮ۪نہٕ وول کُس چھُ اللہ تعالیٰ دپان بہٕ چھُسو ہٮ۪نہٕ وول ژٕ چھُکھ کٕنان اللہ تعالیٰ چھی مٔلۍ ہٮ۪وان یہِ مومن کٕنان اللہ تعالیٰ مٔلۍ ہٮ۪وان مگر أمِس مومنس نِش کُس چیٖزا چھُ یُس یہِ خۄدایس کٕنہِ کانٛہہ چیٖزا چھِ حظ یُس خۄدایس کٕنان اسہِ نِش کیٛاہ
یتھ اللہ تعالیٰ خریداری بنہِ یُس اللہ تعالیٰ مٔلۍ ہے مےٚ نِش چھا مےٚ نِش کانٛہہ چیٖزا یِتھ پٲٹھۍ ترٛاوو أسۍ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام پانَس نظر پنٛنِس کارَس نظر اَسہِ نہٕ باسان کٕہٕنۍ چیٖز چھُنہٕ کٕنن وول کانٛہہ چیٖزا چھُنہٕ اَتھ لایق زِ یہِ خۄدا ہیٚیہِ تَتھ بٔلکہِ یہِ خریٖداری چھُنہ دُکاندارَس نِش گژھان کِنہٕ دُکاندار چھُ یُس تَشنہٕ آسہِ سُے چھُ آبَس پٮ۪ٹھ گژھان آب چھُنہٕ تَشنَن ترٛیش ہَتَن نِش گژھان کینٛہہ وۄنۍ اللہ تعالیٰ چھُ یِوان ہٮ۪نہِ خٲطرٕ دَپان چھِ بہٕ ہسا ہٮ۪مَے یہِ مومِن أمِس کیٛازِ یہِ کٕنہِ خۄدایَس اللہ تعالیٰ دَپان واریاہ چیٖز چھِ ژےٚ یِم بہٕ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ تیار چھُس تۄہہِ حظ تۄہہِ چھُو واریاہ چیٖز واریاہ ہیٚکِو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہَس کٕنِتھ واریاہ چیٖز کیٛاہ ہیٚکو کٕنِتھ اَسہِ نِش کُس چیٖزا یُس خۄدا تعالیٰ اَسہِ نِش ہیٚیہِ اللہ تعالیٰ دَپان کیٛازِ نہٕ واریاہ چیٖز چھِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِهِ چون ایمان چھی گۄڈنٮ۪تھٕے یُس اللہ تعالیٰ مٔلۍ چھی ہٮ۪وان خۄدایَس پٮ۪ٹھ ایمان رسوٗلَس پٮ۪ٹھ ایمان تُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ یُس چون اموال چھِ یِم چٲنۍ انفس چھِ یُس چون مال چھُ یُس چون زُو چھُ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ مٔلۍ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ یُس چانہِ عبادت چھِ یِم چانہِ نٮ۪مازٕ چھِ یِم چانہِ روزٕ چھِ یِم چانہِ عزادٲری چھِ یِم چٲنۍ دٲرِ چھِ یِم چانہِ مرثی چھِ یِم چانہِ نوہ چھِ اللہ تعالیٰ چھِ ہر چیٖزس مٔلۍ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ کٕننہٕ خٲطرٕ چھُکھا تیار ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز کُس چھُو تۄہہِ باسان یِمن سارنٕے یِم گٔنٛزرٲے نا مےٚ یِمن چیٖزن منٛز کُس چھُو باسان تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز زُو اِنسانس پنُن زُوٕے چھُنہ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یہِ زُو چھُنہ باسان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ یہِ زُو چھُنہ یہِ زُو ما چھِ ییٚتی تھاوُن اَسہِ یہِ چھُنہ اَکہِ نتہٕ اَکہِ دۄہ تٔمِس واپس سُلہِ یا ژیٖرۍ گرِ یا پرِ آز یا پگہہ یہِ چھُ تٔمِس واپس پتہٕ ییٚمہِ دۄہ پگہہ موتُک وقت آسہِ اللہ تعالیٰ سوزی ملکہٕ موتس یہِ زُو واپس نِنہٕ خٲطرٕ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ملکہٕ موت چون زُو واپس نِیہِ تتھ زُوس آسہِ نہٕ تمہِ ساتہٕ کانٛہہ قۭمتھا کٕہٕنۍ قۭمتھ آسہِ اللہ تعالیٰ چھِ دپان تمہِ برونٛہٕے کٕن ژٕ یہِ زُو مےٚ کٕن تمہِ برونٛہٕے نِمایا بہٕ تمے دۄہ کمہِ دۄہ یُس دۄہ مُشخص چھُنہ گوٚمُت ژےٚ زُو نِنہٕ خٲطرٕ لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون ییٚمیُک اکھ سیکنڈ نہ کم گژھِ نہ پتھ گژھِ نی تمے ساتہٕ زُو مگر ژٕ تھاو گۄڈنٮ۪تھٕے سودا خۄدایس سۭتۍ کٔرِتھ یہِ ژھُن کٕنِتھ پتہٕ وٕچھکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بازرس منٛز کُس قۭمتھا دِیہِ ژےٚ پروردِگار کُس کوٗتاہ بوٚڑ قۭمتھ دِیہِ بس اللہ تعالیٰ دپان أمِس مومنس مومنہ زُو کٕن مومنہ مال کٕن مومنہ جان کٕن مومن عبادت کٕن مومن پنٕنۍ اعمال کٕن یِم سٲری کٕن مےٚ بہٕ چھُسے بوٚڑ خریٖدار اکھ وۄنۍ دپوس پروردِگارا توٚر فِکری ترٛےٚ چیٖز تٔرۍ فِکری کٕنن وول چھُس بہٕ ہٮ۪نہٕ وول چھُکھ ژٕ ہٮ۪وان تہٕ کٕنان کیٛاہ چھِ یِم اعمال یِم عبادتہٕ یہِ مال تہٕ یہِ جان پروردِگارا قۭمتھ کیٛاہ دِکھ قۭمتھ کُس چھُ دِوان قۭمتھ چھُ خریٖدار دِوان خریٖدار چھُ پروردِگارا قۭمتھ کیٛاہ دِکھ میٲنِس یتھ عبادتس کیٛاہ قۭمتھ دِکھ میٲنِس یتھ زُوس کیٛاہ قۭمتھ دِکھ دپان تُنجیکُم من عذابٍ علیم بہٕ دِمے ژےٚ عذابِ علیٖم نِشہِ نجات بہٕ کرٕ نارِ جہنم ژےٚ پٮ۪ٹھ حرام ژےٚ دِمے آزٲدی امہِ نارٕ نِش امہِ جہنم نِش جہنمس منٛز تراوتھ نہٕ کینٛہہ کرُن کیٛاہ چھُے یہِ عبادت چھے کٕنٕنۍ کٔمِس أمِس پروردِگار یہِ زُو چھُے پروردِگارس دیُن یہِ مال چھُے پروردِگار سٕنٛدِ وتہِ منٛز خرٕچ کرُن سُے گوٚو پروردِگارس کُن اگرے پروردِگارس یِم سٲری چیٖز دِکھ پروردِگار چھُے عذابِ علیٖم نِشہِ نجات دِوان تیار چھُکھا یہِ تجارت کرنہٕ خٲطرٕ خۄدایس سۭتۍ اسلامُک دوٚیِم جنگ اوس جنگہِ احد برونٛہہ گوٚو جنگہِ بدر زیوٗن مُسلمانو کُل کۭتیاہ ٲسۍ 313 نفر ٲسۍ کُل
اور ٲسۍ ساسہٕ بٔدۍ نفر مگر مُسلمانو زیوٗن تِکیازِ ایٖمان تہٕ اعتقاد اوسُکھ زیوٗنُکھ جنگہِ بدرس منٛز زیوٗن یِمو کم ٲسِتھ اقلیت ٲسِتھ واریاہ کمزور ٲسِتھ زیوٗن اللہ تعالیٰ ہن کٔر مدد فرشتہٕ آیہِ مدد کرنہٕ خٲطرٕ امہِ پتہٕ گوٚو دوٚیِم جنگ جنگہِ اُحد جنگہِ اُحدس منٛز ٲس مُسلمانو واریاہ ترقی کٔرمٕژ مگر یہِ جنگ ہوٗر مُسلمان کیازِ تِکیازِ سُہ توکُل سُہ اعتقاد سُہ ایٖمان سُہ روٗد نہٕ کینٛہہ دَوے کتھ پتہٕ مالِ غنیٖمتس پتہٕ دَوے یہِ مالِ غنیٖمت سۭتۍ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ دَوے مُسلمانو ہوٗر جان فِشٲنی کٔر أمیٖر المومنیٖن علیہ الصلوٰۃ وسلامن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُنٛد دِفاع کران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِ دندانہِ مُبارک تہِ گٔے اتھ جنگس منٛز زخمی مگر مسلمانو ہوٗر جنگ مۄکلیو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنینس ژھانڈان امیر المومنین کتہِ چھُ ژھانڈان امیر المومنینس وٕچھان امیر المومنین چھُ میدانِ جنگس منٛز بِہِتھ پتھر زار زار ودان یا علی ژٕ کیازِ ودان ژٕ کیازِ گریہِ کران دوٚپنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہِ برونٛہہ حظ مۄکلیو جنگہِ بدر تہِ آز مۄکلیو جنگہِ اُحد تہِ مگر پروردگارن نیوٗ نہٕ میون زُو کینٛہہ توے چھُس ودان گوٚو یوٗتاہ شوقِ شہادت چھُ یہِ زُو چھُ پروردگارس کُنمُت وۄنۍ چھُ امیر المومنیٖن اس لیے ودان پروردگارن نیوٗ نہٕ یہِ زُو یتھ جنگس منٛز کینٛہہ مےٚ کوٚرُن نہٕ شہادتُک درجہٕ نصیٖب کینٛہہ یہِ کُس امیر المومنیٖن امہِ ساتہٕ کیٛاہ عمر ٲس امہِ ساتہٕ کیٛاہ سِنہٕ سال اوس حضرت امیر المومنیٖنس یِمنٕے دۄہن یِمن دۄہن جنگہِ اُحد گوٚو یِمنٕے دۄہن اوس امیر المومنیٖن علیہ السلامس گرس منٛز گۄڈنیُک فرزند امام حسن مجتبیٰ زامُت یِمنٕے دۄہن گوٚو اکھ جوان یِم تازٕ یہ زندگی ازدوٲجی زندگی آسہِ شروع کٔرمٕژ خاندر آسن کوٚرمُت اللہ تعالیٰ ہن آسنس امام حسن مجتبیٰ ہیوٗ فرزند تہِ عطا کوٚرمُت أمِس کتھ کُن فِکر أمِس یتھ کُن فِکر زِ یہِ زُو چھُ مےٚ خۄدایس کوٚرمُت مگر خۄدا چھُنہٕ میون زُو وُنہِ قبوٗل کران یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ تجارت کرن وول زُو پنُن کٕنن وول اللہ تعالیٰ چھُ تجارت کرٕنۍ اللہ تعالیٰ چھُ یہِ زُو نیُن تِکیازِ امیر المومنیٖن چھُ زُوٕچ تجارت کٔرمٕژ مگر وقتس پٮ۪ٹھ توے چھُ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ الصلوۃ وسلامس تُلان ریشہِ مُبارکس پٮ۪ٹھ چھُس اَتھٕ تھاوان دپان چھُس یا علی سُہ وقت تہِ یِیہِ چون ریشہِ مُبارک گژھِ چانہِ خوٗنہٕ سۭتۍ خزان ژٕ میلان تمہِ ساتہٕ شہادت امے ساتہٕ چھُ امیر المومنیٖنس دِوان شہادتٕچ بشارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ چھُے شہیٖد گژھُن اللہ تعالیٰ رٔٹی چون زُو مگر تتھ چھُ پنُن وقت چھُ حل ادلکم آیا تۄہہِ کرا بہٕ رہنمٲیی تتھ تجارتس کُن اگرے خۄدایس سۭتی تجارت کرن خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز مال خرچ کرن خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز عبادت کرن اعمال پنٕنۍ انجام دِکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ دِیہِ عذابِ علیٖم نِش نجات نارِ جہنم تمہِ نِش دِیہِ آزٲدی امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت رٔٹکھس دُنیاہس منٛز کٲنٛسہِ نِش اگر خبر کیٛاہ تہِ کٕنکھ دُنیاہس منٛز رٹکھا امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت کانٛہہ قۭمتا چھا امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت دُنیاہس منٛز رٹنہٕ خٲطرٕ نہ کٕہٕنۍ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ یُس یوٗتاہ بوٚڑ قۭمت دِیہِ مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس خزانس منٛز ما چھِ قۭمتن ہٕنٛز کٔمی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ چھُ زمیٖن تہٕ آسمان کٮ۪ن خزانن ہُنٛد مٲلِک تٔمِس نِش کۄس کٔمی چھِ قۭمتن ہٕنٛز امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت تہِ ہیٚکہِ اَسہِ دِتھ یہِ نا عذابِ علیٖم چھُے باسان ژےٚ بوٚڑ قۭمتا یہِ چھُ باسان ژےٚ بوٚڑ قۭمتا مگر اللہ تعالیٰ ہس نِش چھُنہٕ یہِ بوٚڑ قۭمت اللہ تعالیٰ ہیٚکی ژےٚ امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت دِتھ امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت دی کیٛاہ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ نارِ جہنم نِش بچوونکھ آزاد کوٚرنکھ امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت کیٛاہ حظ دِیہِ اللہ تعالیٰ دپان میٲنِس مارکیٹس منٛز چھنہٕ ریٹن ہٕنٛز کٔمی ریٹ لسٹ اگرے أکِس جایہِ چھُ لیکھِتھ نارِ جہنم نِش آزٲدی بیٚیِس جایہِ وٕچھو بدل کانٛہہ ریٹ لسٹ ما چھُ تی حظ
تُہۍ چھِو نا تجارت کران تُہۍ ییٚتٮ۪تھ کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ چھُو کینٛہہ گژھان یا کٕننہٕ خٲطرٕ چھُو کینٛہہ گژھان گۄڈنیُکُے خریٖدار یُس تۄہہِ میلہِ أمسٕے چھُوا کٕنان کِنہٕ گۄڈٕ چھُو تھوڑا چُکاوان دُکاوان کِنہٕ گۄڈٕ چھُو تھوڑا بارگینِنگ کران چھُنا بارگینِنگ کران گۄڈٕ چھُنا چُکاوان کُنہِ جایہِ ما میلہِ زیادٕ کُنہِ جایہِ ما میلہِ سستہٕ چھُنا گوٚو یہِ دُنیہُک اصوٗل یُس تُہُنٛد چھُنا یہِ بارگینِنگ کرنُک یہِ کرو أسۍ اٮ۪پلاے ییٚتٮ۪تھ تہِ ییٚتٮ۪تھ تہِ کرو أسۍ تھوڑا بارگینِنگ ییٚتٮ۪تھ تہِ چُکاوو پروردگار سٕنٛدِس اتھ مارکیٹس منٛز وٕچھو امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت ما دِیہِ پروردگار وۄنۍ اگرے ییٚتٮ۪تھ ریٹ لسٹ لگٲیِتھ چھِ اَتہِ چھِ لیکھِتھ تُنجیکُم من عذابٍ علیم بہٕ ہسا دِمو تۄہہِ عذابِ علیم نِش نجات وۄنۍ وٕچھو بیٚیِس جایہِ ما آسہِ امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت ما آسہِ وۄنۍ کتٮ۪تھ ننہِ خۄداے سٕنٛدۍ ریٹ لسٹ کتہِ چھُ لیکھِتھ کتٮ۪تھ چھُ قرآنِ مجیٖدس منٛز قرآنِ مجیٖد چھِ نا اللہ تعالیٰ ہن ریٹ لسٹ پنٕنۍ تھٲیمٕتۍ یہِ ریٹ لسٹ اوس سورہ مبارکے صف 61 سورٕچ 10 آیت ییٚتٮ۪تھ لیکھِتھ اوس تُنجیکُم من عذابٍ علیم تھوڑا نیرو اتھ بازرس منٛز وٕچھو بیٛاکھ ریٹ لسٹ ما چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تھوڑا واریاہ گردٲنی کران ییٚمہِ ساتہٕ تھوڑا پھیران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اتھ مارکیٹس منٛز پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان کۭتیاہ کتٮ۪تھ کُس قۭمتھا چھِ أسۍ وٕچھان نٔیمہِ سورس سورہ توبہس منٛز اللہ تعالیٰ بیٛاکھ اکھ قۭمت دِوان بیٛاکھ قۭمت دِوان وۄنۍ کٔرِو تُہۍ پتہٕ ڈِسایڈ تُہی کٔرِو پتہٕ فٲصلہٕ یہِ چھا قۭمت بوٚڑ کِنہٕ یہِ چھُ برابر مگر قۭمت چھُ بدل یہِ لفظ بیٛاکھ لفظ چھُ قۭمت چھُ بدل ونان سورہ توبہس منٛز ونان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ دپان اللہ تعالیٰ چھُ مومنیٖنن نِش تِہنٛدۍ نفس مٔلۍ ہٮ۪وان تِہنٛدۍ زُو مٔلۍ ہٮ۪وان تِہنٛدۍ مال مٔلۍ ہٮ۪وان تِہنٛزٕ عبادت مٔلۍ ہٮ۪وان تِہنٛز اعمال مٔلۍ ہٮ۪وان بان لهم الجنہ اور چھُکھ دِوان جنت ییٚتٮ۪تھ کُس کٕنن وول ان اللہ اشترى من المؤمنین ییٚتہِ چھُ کٕنن وول مومن گوٚو ہُتہِ اوس مومن کٕنن وول ییٚتہِ تہِ چھُ مومنی ییٚتٮ۪تھ کُس چھُ ہٮ۪نہٕ وول ان اللہ تعالیٰ چھُ ہٮ۪نہٕ وول گوٚو کٕنن وٲلِس تہٕ ہٮ۪نہٕ وٲلِس درمیان چھنہٕ فرق جنس یُس کٕننہٕ چھُ یِوان سُہ چھُ سُے زُو سُہ چھُ سُے مال سُہ چھُ سُے عبادت سۄ چھِ سۄے اعمال سورُے چھُ تی فرق چھنہٕ فرق اگرے چھِ تہٕ کتھ منٛز چھُ تُہۍ چھِوا مے سۭتۍ یُس مےٚ سۭتۍ چھُ نا سُہ پرِ اکھ صلوات کٕنن وول سُے مومن ہٮ۪نہٕ وول سُے خۄدا جنس چھُ سُے مومنہٕ سٕنٛز عبادت مومنہٕ سُنٛد جان تہٕ مال مگر قۭمتس منٛز چھِ فرق ہُتٮ۪تھ اوس قۭمت تُنجیکُم من عذابٍ علیم بہٕ دِمے ژےٚ عذابِ علیٖم نِش نجات ییٚتٮ۪تھ دپان بان لهم الجنہ بہٕ ہا تراوتھ جنتس منٛز ہُتٮ۪تھ چھِ ونان جہنمس منٛز تراوتھ نہٕ کینٛہہ ییٚتٮ۪تھ دپان جنتس منٛز تراو وۄنۍ چھِ حظ یہِ برابر قۭمت کِنہٕ چھُ تھوٚد قۭمت تُہۍ ؤنِو کتھاے منٛز وتھِ کانٛہہ دپے ہے اگر نہٕ مےٚ جہنمس منٛز تراون تیٚلہِ کتٮ۪تھ تراون اگر نہٕ جہنمس منٛز تراون تیٚلہِ کوٚت تراون تیٚلہِ تراون نا جنتس منٛز نہ یہِ کٔمۍ چھُنو ووٚنمُت یُس نہٕ جہنمس منٛز آسہِ سُہ آسہِ حتمن جنتس منٛز یہِ چھُنہٕ اصوٗل کینٛہہ بنان چھُ منٛزباگن آسکھ کُنہِ جایہِ لٹکِتھ نہ آسکھ جہنمسٕے منٛز نہ آسکھ تتٮ۪تھ دپہِ انسان پروردگارا وۄنۍ تراو تہٕ وُچھ جہنمسٕے منٛز ییٚتٮ۪تھ چھُس بلا تکلیٖف نہ چھُس ہور تہٕ نہ چھُس تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ دپان سورہ بقرہس منٛز دپان کامیٲبی خٲطرٕ چھِ یہِ 2 مرحلہٕ ضروٗرت اگر یِم دۄنوے مرحلہٕ کٔرِتھ نا تیٚلہِ گوٚو کامیاب ژٕ ہا مرکھ مگر تمہِ پتہٕ یۄس کامیٲبی چھے ژےٚ ضروٗرت تمہِ خٲطرٕ چھِ یہِ 2 مرحلہٕ ضروٗرت یِم 2 مرحلہٕ کم چھِ دپان کُلُّ نفسٍ ذائقۃ الموت ہر کٲنٛسہِ چھُو تۄہہِ مرُن پتہٕ دپان فمن زحزح عن النار یُس نارٕ نِش یی دوٗر تھاونہٕ یُس نارٕ نِش یی دوٗر وادخل الجنہ پتہٕ یی جنتس منٛز دٲخل کرنہٕ فقد فاز یہوے گوٚو کامیاب گوٚو دۄنوے مرحلہٕ چھِ کامیٲبی خٲطرٕ ضروٗری گۄڈٕ چھِ پنُن پان جہنمہٕ نِش بچاوُن پتہٕ چھِ پنُن پان لایق بناوُن جنتس منٛز ییٚلہِ پنُن پان لایق بنووُ تیٚلہِ چھِ اللہ تعالیٰ دپان کامیاب گوٚو دۄنوے مرحلہٕ چھُنہ اکُے مرحلہٕ چھُنہٕ کینٛہہ پنُن پان چھُنہٕ بچاونہٕ یوت جہنمہٕ نِش کینٛہہ بلکہِ پنُن پان چھِ اتھ قٲبِل بناوُن زِ اللہ تعالیٰ ترایہِ کتھ منٛز جنتس بس وۄنۍ توٚروٕ تۄہہِ فِکرِ اگر نہٕ کٲنٛسہِ جہنمس منٛز تراوُن تمیُک مطلب گوٚو نہٕ کینٛہہ 2023 کتہِ
جنتس کم چیز چھ انسانس جہنمس کن نوان اہن جہنمس اگر انسانس تراوان کم خاطر کیا اکن چیز گناہ گناہ کوت نوان انسانس جہنمس کچھ چیز چھ انسانس جنتس لائق بناوان ثواب چکان گو امیک مطلب گو اگر انسانس کامیابی ضرورت تیل جہنم کے نار نش بچن تیل جنتس مز داخل گھن خاطر صلاحیت پید یعنی تیل گناہو نش بچن تیل ثواب چہ کام کرن دونوے اکی ہیک کرت کی دپ ثواب چھ کام کر گناہ نش بچن گوڑ چھس نا گناہ نش بچن ابتدا گوڑ گناہ نش بچن اس گناہو نش بچ سی بنائے پن پان لائق کت جنتس گو گوڑ چھ حرام نش بچن گوڑ چھ گناہ نش بچن گوڑ چھ معصیت نش بچن پتہ یہ پتہ کر ثواب چھ کام پتہ کر واجب انجام یلی یہ واجب انجام دکھ پن پان بنوت لائق کت ات جنتس لائق وجہ اللہ تعالیٰ دپان دہم قیمت ہے میون کیا بہت تراوت جنتس بأن لهم الجنہ جنتس مز تراوت یہ جنتس مز گھن سہل جنتس مز گھن سہل ات کام کرن تھی ات محنت کرن تھی یہ قیمت اگر بوڑ رٹن ہومہ قیمت کھت بوڑ قیمت اللہ تعالیٰ دان یہ تجارت کر خدائس یم اعمال یم عبادت یہ زو یہ مال یہ مرچی یم عزاداری یم نوا یم ساری کم سند خاطر گھن آسن خدائس تجارت کر خدائس کنہ کمس کنہ خدائس مت ترٛٲیتو أتی زو تہِ ترٛٲیتو أتی مال تہِ ترٛٲیتو أتی عبادت تہِ ترٛٲیتو أتی اعمال تہِ ترٛٲیتو أتی بہٕ رٹہٕ اکُے چیٖز بہٕ رٹہٕ تُہنٛز مجلس تُہۍ ییٚمہِ مجلس منٛز چھِو یِوان کٔمِس سۭتۍ چھُو سودا کران بس مثال سمجھاونہٕ خٲطرٕ ونہٕ بہٕ یہِ تہٕ بہٕ پکہٕ برونٛہہ کُن تُہۍ ییٚمہِ مجلس منٛز آیِو تۄہے اوٚڑ دۄہ دِتوٗ تُہے 2 بجے چھُو آمٕتۍ تُہے 2:30 بجے چھُو آمٕتۍ تُہے تتہِ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانٮ۪تھ پنُن وقت چھُو کٕنان کٔمِس چھُو کٕنان کٔمِس کُن یہ تجارت چھنا کرٕنۍ ییٚتی چھنا دوٚپمو نا تُہۍ تہِ چھُو آمٕتۍ آز تجارت کرنہِ تۄہہِ توٚرو نہٕ تمہِ ساتہٕ شاید فِکری کینٛہہ تُہۍ تہِ چھُو ییٚتٮ۪تھ تجارت کرنہِ آمٕتۍ آیا یۄس یہِ تجارت کران چھُکھ یُس یہِ اوٚش تراوان چھُکھ اتھ چھا کانٛہہ قۭمت قۭمت ژےٚ چھُے نا آمُت وننہِ یہِ اوٚش قطرٕ چون چھُ رُمالہِ منٛز محفوٗظ گژھان تا روزے قیامت چھِ یِوان یہِ محفوٗظ تھاونہٕ چون اکھ اوٚش قطرٕ چٲنِس زُوس چھنہٕ نیٚبرٕ کَنۍ کٕہٕنۍ اہمیت چٲنِس پوٗرٕ وجوٗدس چھُنہٕ نیٚبرٕ کَنٮ۪تھ کٕہٕنۍ تہِ قۭمت مگر یُتھُے یتھ مارکس منٛز اژان چھُکھ ژےٚ چھُے قۭمت بڑان ژٕ چھُکھ قۭمتی گژھان کتھ قۭمتس پٮ۪ٹھ کٕنکھ یہ اوٚش قطرٕ چھُنا یہ اوٚش قطرٕ چھُ اکھ اوٚش قطرٕ چھُے کٲفی نارِ جہنم ژھتہٕ کرنہٕ خٲطرٕ اکھ اوٚش قطرٕ اکھ اوٚش قطرٕ چھُے کٲفی جنتس منٛز اژنہٕ خٲطرٕ أتھۍ چھُ دِوان تُنجیکُم من عذاب علیم امے اوٚش قطرٕ سۭتۍ چھُ نارِ جہنم نش نجات دِوان امے اوٚش قطرٕ چھُ جنتس منٛز دٲخل یِوان کرنہٕ ژٕ کٔمِس کٕنان ژےٚ تجارت کرنہِ آمُت ژےٚ پنُن وقت دِتُتھ ژےٚ پنٕنۍ اینرجی دِتُتھ ژےٚ پنُن اوٚش ترٛووُتھ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔمِس کُنُتھ کٔمِس حظ کُنُتھ یُتھُے گرِ درٛایِو نیتا کٔروا کانٛہہ چلو آز کٔرٕو نہٕ نیت ییٚمہِ ساتہٕ محرمٕکٮ۪ن شبن منٛز 10 شبن نیران چھُو گرِ نیران وِزِ مارکس منٛز اژنہٕ وِزِ یہِ عبادت کرنہٕ وِزِ چھُوا نیت کران سٲری دپان نہ یہ بِہُن تُہُنٛد چھا عبادت چھُنہٕ حظ عبادت تُہنٛز مرضی پرنہِ چھا عبادت عبادت یہِ ٲس نہٕ بٔڑ عبادت یہِ چھِ بٔڑ عبادت مگر عبادت چھا نیت وغٲر کانٛہہ عبادت چھِ یتھ منٛز نیت چھا کانٛہہ عبادت گوٚو اگر یہِ عبادت چھِ یتھ منٛز تہِ گژھِ نیت آسٕنۍ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ
یُتھُے گھرِ آسکھ نیران اَکٕے گوٚو مۄکلاو بہٕ یُتھُے گھرِ آسکھ نیران تَمے ساتہٕ ٲسۍ زِ نیت کران تِکیٛازِ نمازٕچ نیت چھِ کران ییٚمہِ ساتہٕ تکبیٖر پرو ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈٕنیُک رُکُن کرو تَمہِ برونٛہہ چھِنہ کیٛاہ گۄڈٕ چھِ نیت کران یعنی اول پٮ۪ٹھٕ ٲخرس تام گژھکھ آسُن ژٕ نیتس پٮ۪ٹھ قٲیِم یتھ ونان چھِ فقہس منٛز ابقاء علی النیت نیتس پٮ۪ٹھ چھِ قٲیِم باقی روزُن یتھ کرکھ نیت ییٚمہِ ساتہٕ گرِ نیرکھ نا گرِ نیرکھ کوٚت سا چھی گژھُن مےٚ چھُ گژھُن مارکس منٛز کر نیت کیٛاہ نیت کران دپ مےٚ چھُ گژھُن حُسینس خٲطرٕ بس اکھ اکھ قدم تُلکھ واتکھ مارکس تام یہِ سٲری عبادت یہِ سورُے حُسین سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٖتِس کالس مارکس منٛز بِہُت سورُے امام حُسین سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ درٛاکھ واپس ووتُکھ گرٕ سورُے حُسین سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ کٔر امام حُسینس اتھ چھُ خریٖدار امام حُسین امام حُسینٕے گوٚو خۄدا امام حُسینس کُن یِہوے گوٚو خۄدایس کُن اَمہِ گژھِ الگ الگ اَتہِ چھنہٕ الگ الگ دُکان کینٛہہ ژٕ کُن حُسینس یِہوے گوٚو رسوٗلس کُن یِہوے گوٚو حضرت زہراہس کُن یِہوے گوٚو اللہ تعالیٰ ہس کُن ژٕ یہِ حُسین سٕنٛدِ خٲطرٕ فقط آیت اللہ بہجت ونان دپان ییٚمہِ ساتہٕ گرِ آسکھ نیران مارکس کُن وتہِ سمکھی کانٛہہ دپی کوٚت چھی گژھُن ژٕ کیٛاہ چھُس ونان دپان چھُس مارکس چھُ گژھُن امام بار چھُم گژھُن چھُکھ نا ونان تٔمِس ما آسہِ دپان مےٚ چھُ مارکس گژھُن مےٚ چھُ امام بار گژھُن ییٚمہِ ساتہٕ وتہِ پرژھی کانٛہہ کوٚت چھی گژھُن دپس مےٚ چھُ کربلا گژھُن کربلا کتھ کربلاہس منٛز أزکِس کربلاہس منٛز یُس آز چھُ تتہِ نہ أزیُک کربلا نہٕ سُہ 61 ہجریُک امام حُسین سُنٛد کربلا مےٚ چھُ تور گژھُن امام حُسین چھُم تتہِ ونان حل من ناصر ینصرنا چھا کانٛہہ یُس مےٚ مدد کرِ لبیک یا حُسین کٔرِتھ ہا چھُکھ نیران گرِ امام حُسین سٕنٛدِس تٔتھۍ حل من ناصر ینصرنا چھُکھ لبیک کران نیر حُسین سٕنٛدِ خٲطرٕ روز حُسین سٕنٛدِ خٲطرٕ واپس تہِ نیر حُسین سٕنٛدِ خٲطرٕ اگرے حُسین سٕنٛدِ خٲطرٕ سٲری چھِ آمٕتۍ تیٚلہِ چھا کانٛہہ اختلاف تیٚلہِ چھا کانٛہہ تفرقہٕ تیٚلہِ چھا کانٛہہ لڑٲے تیٚلہِ چھا مرثی لڑٲے تیٚلہِ چھا نوا لڑٲے تیٚلہِ چھا بتہٕ لڑٲے نہ تیٚلہِ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ آسُن ہُہ تہِ حُسین سٕنٛدِ خٲطرٕ آمُت یہِ تہِ حُسین سٕنٛدِ خٲطرٕ آمُت سٲری درٛامٕتۍ حُسین سٕنٛدِ خٲطرٕ سٲری اکُے لباس درٛامٕتۍ سورُے اکُے ناو ہیٚتھ درٛامٕتۍ أسۍ چھِ سٲری آزادارٕے حُسین یہِ کٔن امام حُسینس خۄدایس سۭتۍ کانٛہہ تجارت حُسین سٕنٛدِ ذٔریعہٕ کر خۄدایس سۭتۍ تجارت یہِ کٔن تٔمِس یہِ تجارت کر خۄدایس سۭتۍ اللہ تعالیٰ دِیِو اکھ بوٚڑ قۭمت بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ جنت دی جنگِ اُحدس منٛز اوس امیر المومنیٖن زار زار ودان اللہ تعالیٰ میون نزول امہِ پتہٕ گوٚو بیٛاکھ جنگ ترٛیٚیِم جنگ اسلامُک جنگِ خندق خندق چھو پاے کیٛاہ گوٚو خندق گوٚو سُہ چاہ کھنُن نا تِکیٛازِ مُشرِکو تہٕ یہوٗدیو اوس کوٚرمُت مدیٖنس پٮ۪ٹھ حملہٕ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن کھٔلۍ اتھ مدیٖنس أنٛدۍ أنٛدۍ خندق اتھ منٛز آو نار تراونہٕ تاکہِ ہُم یِن نہٕ اندر مُسلمان چھِ یِوان اتھ خندقس اندر مدیٖنس منٛز یِم مُشرِک چھِ نیبرۍ کِنۍ یِمن ٲس پاے کٕہٕنۍ ترِ نہٕ وۄنۍ یپور کینٛہہ مگر یِمن مُشرِکیٖنن منٛز اوس اکھ بہادُر کمانڈر ییٚمِس ناو اوس عمر ابن عبدود یہِ توٚر اکہِ ساتہٕ گُرِک چھلانگ لگٲوٕن گُر ہیوٚت توٚر خندقہٕ یپور یہِ اوس نہٕ سُہ بہادُر یہِ اوس نہٕ سُہ کمانڈر مُشرِکیٖنن ہُنٛد یُس أکِس دۄن نفرن سۭتۍ اوس لڑان یہِ اوس اِکوٹے لڑان 20 نفرن سۭتۍ أمۍ اوس نہٕ پننہِ زندگی منٛز کانٛہہ جنگا ہوٗرمُت کینٛہہ یِتھُے یہِ توٚر یپور أمۍ دوٚپ مُسلمانن تۄہہِ منٛز چھا کانٛہہ یُس مےٚ سۭتۍ مُقابلس منٛز یی مُسلمانن منٛز ووٚتھ نہٕ کٕہٕنۍ بیٚیہِ کوٚرنکھ چیلینج دوٚپنکھ ہے تۄہہِ چھُو نا پنُن پیغمبر ونان اگرے زیٖنِو تیٚلہِ چھُو غازی اگرے مٔرِو تیٚلہِ چھُو شہیٖد بس اگرے زیٖنِو توتہِ چھُو کامیاب اگرے مٔرِو توتہِ چھُو کامیاب چھا تۄہہِ منٛز کانٛہہ تیار مےٚ جواب دِنس مےٚ سۭتۍ جنگ کرنس مگر ووٚتھ نہٕ 2 لٹہِ ووٚنُن ووٚتھ نہٕ کٕہٕنۍ 3 لٹہِ آو وۄنۍ پیغمبر آو پننٮ۪ن صحابین برونٛہہ کٔنۍ دوٚپنکھ میانیو اصحابو چھا کانٛہہ یُس أمِس عمر ابن عبدودس جواب دی اتہِ چھُنہٕ وۄتھان اتہِ ووٚتھ نہٕ کٕہٕنۍ ما سِوایے اکھ نا یُس ہمیشہ اکُے اوس وۄتھان سُے اکھ ووت ما سِوایے اکھ تُہُنٛد مولا میون مولا امیر المومنیٖن علی ابن ابی طالب علیہ السلام
للہ ذوالفقار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پانچ نعرے پشتن ایک نعرے حیدری حیدری خیبری اکوئی بوت مگر اتنا بڑ بڑ صحاب صاحب اتنا جلیل و قدر صحاب صاحب رضوان اللہ تعالی علیہم سارنی پٹ نا اللہ تعالیٰ سن رضوان نا ات تمن مز کون ووت نا آیا تمن مز نا غیرت تم نا بہادر تم نا شجاع تم نا شوق شہادت تھاوان اہن حظ جلیل و قدر صاحب سارنی غیرت سارنی بہادری سارنی شجاعت سارنی شوق شہادت ساری یژھان امس جواب دن مگر وتھان نا اگر یہ سارنی شوق شہادت ساری مرن یژھان ساری کی کارنام یژھان دن ساری امس جواب یژھان دن تیل کیا وتھان ساری یژھان پزی پٹھن حقن ساری یژھان وتھو اس دمو امس جواب اس کرنو امس بند چاہے مرو چاہے مارون ساری یژھان مگر ووت کیاز نہ کانٛہہ پائی چھو ووت کیاز نہ کانٛہہ ساری یژھان وتھن ساری جواب یژھان دن ساری شجاع ساری غیرت مند مگر وتھ کیاز نہ تکیاز پیغمبرن یم ساتن یمن دعوت دیت چھا کانٛہہ تمہِ ساتن وونُن اکھ جملہٕ یمن سارنی توٚر فکری یہ چھُنہٕ اسہِ ونان یمن توٚر فکری یہ چھُنہٕ اسہِ ونان کینٛہہ پیغمبرن کیاز ووٚن پیغمبرن دوٚپ اے صحابو تۄہہِ منٛز چھا کانٛہہ یُس وتھِ تہٕ أمِس عمر ابن عبدالعزیز جواب دی تاکہ سُہ بنہِ مےٚ پتہٕ میون وسیع میون جانشین تہٕ میون خلیفہ یمن توٚر امے سۭتۍ فکری یہ چھُنہٕ اسہِ ونان یہ چھُ ونان تٔمِس ییٚمہِ سُنٛد أمۍ گۄڈنِکے دۄہ اعلان چھُ کوٚرمُت یہِ ہسا چھُ میون ولی یہ چھُ میون جانشین یہ چھُ میون وسیع تہٕ یہِ چھُ میون خلیفہ تِکیازِ دعوت ذوالشیٖرس منٛز اوسُن گۄڈنِکے دۄہ یہِ اعلان فرمومُت یمن طور فکر یہ اسہِ ونان یہ امیر المومن توے ووت نہٕ کٕہٕنۍ نتہٕ ٲسۍ سٲری یژھان وتھُن نتہٕ ٲسۍ سٲری یژھان جواب دیُن نتہٕ ٲسۍ سٲری یژھان شہید گژھُن مگر پاے ٲس یہ چھُنہٕ اسہِ ونان علی علیہ الصلوۃ والسلام تیار گژھان أمِس جواب دِنہٕ خٲطرٕ علی علیہ السلام چھِ نیران یُتھُے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ کران امیر المومنین علیہ السلام علی نیران جنگ کرنے خاطر یور دراو علی تم ساتن ون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخ جملہ اور یم ساتن واپس آو زینت علی تم ساتن ون امیر المومنین سندس ات زیننس پہ پیغمبرن دیم جملہ اگر میں دیم جملہ یاد روز نا میں پیان ایسو یاد بہ ونو تو یہ دیم جملہ تے مگر گھڑ ونو بہ یم ساتن علی یور دراو تم ساتن کس جملہ ون امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سند نیرنے وز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی چھ نیران ساری صحاب صاحب چھ دشن کھور بیت تکیاز یمن ما چھ نیرن چھ اکسی نفر جنگ کرنے خاطر امیر المومنین نیران چھ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ساتن ونا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ از کل ایمان نیران کل شرک اس مقابلہ صلوات پرو تہ مگر جملہ سو عظمت بلندی ترو نہ تہ من فکری کی یہ تارو بہ فکری پتہ اگر تہ بیاکھ صلوات پرو تو سہ گو ٹھیک یہ اکھ گو ایمان اس نہ تہ سارنی چھا کن نہ ونیو سے انشاءاللہ تہ چھ نہ ایمان تہ کیا چھو تہ چھو مومن تہ مز چھ ایمان سارنی مز چھ ایمان اکھ گو ایمان بیا گو ایمان کامل ایمان کامل کیا گو ایمان کامل گو 100% ایمان تم پتہ ما گنجائش بیٚیہِ ما آو نا برابر ایمان یم سات میون وجود گو ایمان سۭتۍ برابر یہ گو ایمان ام پتہ ما ایمان اتنٕچ گنجائش کینٛہہ ما یوٗتاہ واتہِ ہا تیوٗتاہ ووت یہ گو ایمان کامل بیٛاکھ گو کُلہِ ایمان کیا گو کائناتُک سورُے ایمان کٔرتو جمع کائناتُک سورُے ایمان اگرے جمع کٔرِو نا أتھۍ ونو کُلہِ
گو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کلی ایمان جمع کرت کم سندس دامنس مز تراوان امیر المومنین سندس دامنس مز ترایت ونان آج کلی ایمان نیران کلی شرکس مقابلہ ہم سب کا رہبر ہم سب کا لیڈر علی کا دنیا کے اول علی علی کا رحمت آخر علی سودان کی نویز واتی علی علی حل مشکل علی بو علی برشان محمد وآل محمد آواز بلند صلوات امیر المومنین نیران صاحب صاحب ساری دشن کھوور یم چھنا پیغ یمن چھن جنگ کرنے گژھن جنگ چھ کرن أکِس نفر سُہ درٛاو سُہ چھُ نیران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ پننٮ۪ن اصحابن فرماوان دپان چھُکھ میانیو صحابو تُہۍ تہِ تھاوو نہٕ بیکار کینٛہہ تۄہہِ منٛز ساروی برونٛہہ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ یُس مےٚ علی سٕنٛدِس زیننٕچ خبر دِیہِ بہٕ دِمہٕ تٔمِس جنتٕچ بشارت جنت چھُوا زینُن جنت أسۍ چھِنا کران جنت زیننٕچ کتھ جنتہِ تجارتٕچ کتھ اگرے وۄنۍ جنت چھُنہ زینُن کتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ چھُ جنت زینُن صرف چھُ گۄڈنیٚتھ واتُن رسوٗلس نِش تٔمِس چھُ وَنُن علیَن حظ بس أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ جنت کوٗتاہ سہل چھُ جنت زینُن وٕنی باسہِ تۄہہِ کوٗتاہ سہل چھُ وۄنۍ اگرے تُہۍ ٲسِو برونٛہہ کٔنِتھ پیغمبرس پتہٕ وَنیو تۄہہِ پیغمبر دپیو یُس تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ برونٛہہ مےٚ علی سٕنٛدِ زیننٕچ خبر دی بہٕ دِمہٕ تٔمِس جنتٕچ بشارت تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ دٔیِو نا وٕچھنہِ جنگ یِم تہِ دَوے سۭتۍ أڑۍ کھٔتۍ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ أڑۍ کھٔتۍ ٹیلن پٮ۪ٹھ أڑۍ کھٔتۍ چٹانن پٮ۪ٹھ أڑۍ کھٔتۍ تھزرس پٮ۪ٹھ یہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ جنگ کِتھ پٲٹھۍ لگہِ تہٕ کر زینہِ علی تہٕ زینیا یا نہ زینہِ سٲری درٛاے ماشوایہ اکھ حضرت سلمان فارسی سُہ ووت پیغمبرس نِش أتی دٔچھِنۍ سُہ درٛاو نہٕ سٲری درٛاے وٕچھنہٕ خٲطرٕ علی زینہِ کر زینہِ جنگ لوگ کِتھ پٲٹھۍ لوگ کیٛاہ لوگ کِتھ پٲٹھۍ ترٛووُن یَلہٕ پتہٕ روٚٹُن بیٚیہِ پتہٕ گوٚو جنگ بیٚیہِ ٲخرس منٛز ذوالفقار عمر ابن عبدود سٕنٛدِس کلس پٮ۪ٹھ أمِس گٔے زٕ حِصہٕ یہِ پیوٚو پتھر یُتھُے یہِ پتھر پیوٚو یِم کُلیو پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم چٹانن پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم ٹیلن پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم تھزرس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم کوٚت آیہِ کوٚت لٔج ریس لٔج نا واپس سٲری آیہِ واپس پیغمبرس خبر دِنہٕ خٲطرٕ امیر المومنیٖنن زوٗن یُتھُے سٲری واپس آیہِ سلمانن وٕچھ یِم واپس یِوان سلمانن دوٚپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ٲسۍنو امیر المومنیٖنن زیوٗن پیغمبرس دوٚپُن تۄہہِ حظ ٲسۍنو مُبارک علیَن زیوٗن یورٕ چھُس پیغمبر ونان دپان چھُس اے سلمان ژےٚ ٲسنَے جنت مُبارک جنت زیوٗن چھُ سہل کِنہٕ اتھ تہِ چھُ کینٛہہ لگان یوٗتاہ سہل نہ چھُنہٕ کینٛہہ اگرے سہل آسہِ ہا تیٚلہِ ما زینہن سٲری اتہِ زیوٗن أکۍ نفرن یُس ایمان کِس نٔیِس درجس پٮ۪ٹھ فٲیض اوس اگرے ایمانس 10 حِصہٕ کرو نہ 9 حِصہٕ چھُ آمٕتۍ کٔمۍ سٕنٛدۍ سلمان چھُ سُہ نفر ییٚمِس پیغمبر ونان أمِس مہ ٲسِو ونان سلمان فارسی أمِس ٲسِو ونان سلمان محمدی سلمان چھُ سُہ یُس اگرچہِ عجمُک روزن وول اگرچہِ ایرانُک روزن وول اگرچہِ فارسُک روزن وول مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونان السلمان منا اہل البیت سلمان چھُ اسہِ اہل بیتن منٛز یوٗتاہ چھُ سلمان ایمانہٕ سۭتۍ تھوٚد گوٚمُت زِ یہِ ژاو اہل بیتن منٛز مشکل کشا نہیں ملتا عبادتوں کا صلہ نہیں ملتا
सुनो गौर से खुदा के बंदो, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता। पांच नारे पाकिस्तान, एक नारे हैदरी, हैदरी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अक्सर बात करें जन्नत खतर गस ये ईमान तो ये अकीदा आसु, ये ईमान करू महकम। आज लकट लकट चीज वन दर नश दूर गसान और इश्काल यमा कर योर एतराज यमा कर ऊपर कुछ कथा कर सन जवान दूर गसान न अकीद पन करू महकम। योहे दर योहे मजलिस योहे आशूरा योहे मुहर्रम तो सफर यम सोन तशक्कुस कायम तो दायम थोमुत जिंद थोमुत। अगर बेन वन कौम जिंद फकत यमो आजादारी हंदो मजलिसो कस दियो यमन म शक त्रावन यह थो कायम तो दायम। मारिफत करू पैद बेहतर तरीका हेको यमन दायरन मज अमल कर ज्यादा बेहतर जून जन्नत मगर पन्ने ईमान तो पन्ने अकीदस। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आव वापस मैं दोप ना दयम जुमल तह पेनो न याद क्या मे पे पाने याद। अली आव वापस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुचान अमीर अल मोमिनीन फतह याब गसित वापस यवान वन पैगंबर ब्याक जुमल वनान दपा ज़रबत अली यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन। आज खंद जंग खंदक अली सन्ज अख ज़रबत कयामत तान जिनंत इंसानन हिंद इबादत खोत अफजल। अली सन्ज इबादत वनान इबादत कथ करान इबादत कन खुदायस। पैगंबर वना अली सन्ज इबादत, पैगंबर वना अली सन्ज नमाज, पैगंबर वना अली सन्ज रुकू, पैगंबर वना अली सन्ज सजद, पैगंबर वना अली सन्ज अख ज़रबत कयामत तान जिन तो इंसान यीजा इबादत करान तम इबादत खुद अफजल यह अख ज़रबत। अख ज़रबत कित सारी हिंद इबादत खुद थोद कित मगर कुरान वना यो कुरान ते वना यो कत वना कुरान वनान लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ अख लैलतुल क़द्र अख शब क़द्र सासन रतन हिंद इबादत खुद बेहतर। यानी इस 8 घंटन इबादत करे ना आज शब कदरस मज सो 270 वरियन हिंद इबादत खुद कित पठन अनस यम 8 घंटे कित पठ गए 270 वरियो खुद अफजल कित पठन गई इत पठन यम गई ना तिथे पठन गई ज़रबत जिनन ते इंसान हिंद इबादत खुद अफजल कित पठन। यमन 8 घंटन मज क्या दलील गमज 8 घंटन हज इबादत 270 वरियन हिंद इबादत खुद अफजल क्या कम गमज अकी कम 8 घंटन मज गमुत अकी कम गई क्या गई इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र यमन 8 घंटन मज क्या गमुत कुरान नाज़िल बस यमन 8 घंटन मज कुरान नाज़िल गमुत कुरान की बदौलती गई 8 घंटे 270 वरियो खुद अफजल। बस अली सन्द ज़रबत यह बरज़ल ईमान कुल्ली इला शिर्क कुल्ली आज कुल्ली ईमान मुकाबले कुर्र शिरकस। आज अगर कुल्ली ईमान बचो कम सीतन बचो, अगर कायनातुक ईमान बचो कम सीतन बचो, अगर ईमान बचो, अगर मुसलमान बचे, अगर कुरान बचो कम सीतन बचो अमे ज़रबत सी। बस अगर कुरान नाज़िल गछ यम 8 घंटे 270 वरियो खुद अफजल गसान। बस अगर अमे अक ज़रबत सीतन कुरान इज्जत वकार तो कुरान हिफाजत गछ यह अख ज़रबत जिन्नन ते इंसान हिंद इबादत खुद अफजल गसान। कर सौदा अल्लाह ताला कुनस पन जूम पन इबादत सोरे खमते और हस की ये जन्नत जहन्नम
جنت نش جہنم نش آزادی جنتس مز داخل جی اللہ تعالیٰ دِوان وۄنۍ ییٚلہِ ژٕ جنتس مز تہِ ژاکھ مۄکلو حظ مےٚ وۄنۍ ییٚلہِ ژٕ جنتس مز ژاکھ حوٗرٕ تہِ چھِ نعمتہٕ تہِ چھِ تمام چیٖز چھِ محلن مز چھُکھ تتہِ وۄنۍ کیٛاہ چھُے ضوٚرتھ امہِ پتہٕ چھا کینٛہہ ضوٚرتھ اہن وۄنۍ ییٚلہِ سورُے جنتس منٛز ترٛووہکھ ژٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُے ژےٚ ضوٚرتھ گوٚکھ نا کامیاب مگر اللہ تعالیٰ ہس نِش چھُنہٕ قۭمتن ہٕنٛز کٔمی جنت چھی باسان ژےٚ بوٚڑ قۭمت اللہ تعالیٰ دپان جنت تہِ چھُ لۄکُٹ قۭمت جنتہٕ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت تہِ دِمٕے مگر پروردگارا جنتہٕ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت کیٛاہ چھُ ییٚلہِ جنتس منٛز تہِ ژٲنِتھ امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت تہِ چھا کانٛہہ دپان کیٛازِ نہٕ مےٚ نِش چھنہٕ قۭمتن نِش کٔمی مےٚ نِش چھنہٕ قۭمتن ہٕنٛز کٔمی کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کے امہِ کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمت دِتھ پروردگارا کیٛاہ قۭمت دِ کیٛاہ ریٹا دِ یہِ ترٛیٚیِم ریٹ لسٹ کتٮ۪تھ چھُ یہ ترٛیٚیِم ریٹ لسٹ سورہ مبارک بقرہ 207 اللہ تعالیٰ بیاکھ اکھ ریٹ لسٹ دِوان دپان وَمِنَ الناس گۄڈٕنیتھٕے سودا کران سٲری مومن ٲسۍ نا کران وۄنۍ دپان مگر یہِ سودا چھِنہٕ سٲری مومن کران یہ چھُ لُکن منٛز کینٛہہ لُکھ کران یہِ نہ ہٮ۪کن نہٕ سٲری قۭمت رٔٹِتھ کینٛہہ یہِ قۭمت چھِ خاص خاص نفر رٹان سٲری نفر نہٕ کینٛہہ یہ تجارت ہیٚکہِ نہٕ ہر کانٛہہ مومن کٔرِتھ کینٛہہ یہ تجارت ہیٚکہِ امیر المومنیٖن کٔرِتھ اسے دپان وَمِنَ الناس لُکن منٛز چھِ کینٛہہ لُکھ سٲری لُکھ نہٕ کینٛہہ کینٛہہ لُکھ یِم یہِ تجارت چھِ کران وَمِنَ الناس من یشری نفسہ یِم پنُن نفس کٕنان چھِ خۄدایس لُکن منٛز چھِ کینٛہہ لُکھ سٲری لُکھ نہٕ یِم پنُن نفس چھِ خۄدایس کٕنان اورٕ کیٛاہ چھِ رٹان گوٚو یورٕ تہِ چھُ یِمے کٕنان تہِ چھُ یِہوے ہٮ۪وان تہِ چھُ سُے کٕننہٕ تہِ یِوان یِہوے زُو کٕننہٕ تہِ یِوان یِہوے جان مگر اورٕ کیٛاہ رٹان من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ یورٕ چھُ زُو کٕنان اورٕ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مرضی رٹان ییٚتہِ چھُنہٕ جنتُک سودا یِوان کرنہٕ ییٚتہِ چھُنہٕ جہنمہٕ نِش رِہٲییُک سودا یِوان کرنہٕ کینٛہہ ییٚتہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مرضی رٹنُک سودا یِوان کرنہٕ وۄنۍ اگرے خۄدایَن پنٕنۍ مرضی کٔنۍ یہِ کٔمۍ سٕنٛز مرضی گٔے تیٚلہِ یہِ گٔے نا تٔمۍ سٕنٛز ییٚمۍ یہِ سودا خۄدایس سۭتۍ مرضی کیٛاہ گوٚو مرضی گوٚو پننہِ اختیارُک مٲلِک آسُن اختیارُک مٲلِک آسُن یہِ خۄدایس اختیار چھُ اللہ تعالیٰ ہن کُن سُہ أمِس سودا کرن وٲلِس سودا ییٚمہِ ساتہٕ کوٚر أمۍ دیُتنس پنُن زُو خۄداین دیُتنس پنُن اختیار تہٕ پنٕنۍ مرضی خۄدایس کیٛاہ مرضی خۄدایس کیٛاہ مرضی خۄداے سٕنٛز مرضی چھُ یہِ ییٚمِس ییٚژھِ تٔمِس کرِ زِندٕ ییٚمِس ییٚژھِ تٔمِس مارِ مگر ییٚمۍ خۄداے سُہ سوٗز اللہ تعالیٰ سۭتۍ پننہِ زُوُک سودا آسہِ کوٚرمُت یہِ تہِ اگرے ییٚژھِ یہِ ہیٚکہِ جنازس منٛز أکِس میتس پننہِ کھۄرکہِ ٹھوکر سۭتۍ ٹھوکر لگٲیِتھ پتہٕ ونِتھ قُم بِاِذنِ اللہ وتھ خۄداے سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ یہِ مرد تہِ گژھِ تھوٚد ؤتھِتھ تہٕ زِندٕ گژھِ وٕنکیٚس چھُم نہٕ کتٮ۪ن اِجازت بہٕ کیٛاہ دِمہٕ تفصیٖل تۄہہِ چھُو سٲری مومن تُہۍ چھُو سٲری زانان تۄہہِ چھُو ساروی پوٚرمُت تۄہہِ چھُو سارنٕے پتہ اسلیے دِمہٕ بہٕ اِشارے اللہ تعالیٰ سٕنٛز مرضی کیٛاہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مرضی چھُ یہِ سُہ چھُ صُبحٲے مشرقہٕ کِنۍ آفتاب کڑان چھُنہ تہٕ لوسناوان کپٲرۍ چھُ مغرب کِنۍ وۄنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مرضی بیاکھ ہیٚکہِ نہٕ امیُک ڈٲلِتھ مگر ڈٲلہِ کُس ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہن پنٕنۍ مرضی کٕنمٕژ آسہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہن پنٕنۍ مرضی کٕنمٕژ آسہِ سُے ہیٚکہِ غروٗب گٔمتِس لوٗسمٕتِس آفتابس اِشارٕ کٔرِتھ تہٕ یہِ آفتاب کھسہِ واپس وَمِنَ الناس لُکن منٛز کینٛہہ لُکھ یہِ اکھ نفر چھُ امیر المومنیٖن یُس اَتھ جنازس ٹاس ترٲیِتھ ونان قُم بِاِذنِ اللہ یہِ چھُ زِندٕ گژھان یُس ڈوٗبمٕتِس آفتابس دپان آفتابہٕ اِشارٕ کٔرِتھ آفتاب واپس یِوان کیٛازِ تِکیٛازِ أمۍ چھُ مرضی خۄدا حٲصِل کٔرمٕژ ییٚمۍ خۄدایس سۭتۍ یہِ سودا آسہِ کوٚرمُت سُے کرِ یہِ کار ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کانٛہہ سودا چھُو کران تُہۍ چھُو حظ گۄڈٕنیتھٕے بوٚڑ سودا کران کِنہٕ گۄڈٕ چھُ لۄکُٹ سۭتۍ یِوان آزماونہٕ گۄڈٕ چھُ یِوان آزماونہٕ گۄڈٕ چھُ یِوان اِمتِحان کرنہٕ گۄڈٕ چھُ یِوان پرکھاونہٕ اللہ تعالیٰ ہن دِژ پنٕنۍ مرضی یہِ ٲس نہٕ أکِس نفرس دِنۍ کینٛہہ
یہ سارنی معصومین دنیا مرضی یہ سارنی مگر آزمو کر یہ زو کر آزمو یہ ات لائق زِ ات ہیکہِ اللہ تعالیٰ پنن اختیار تو پنن مرضی دِتھ یہ زو آزمو اللہ تعالیٰ امیر المومنین سن شب ہجرت بستر رسالتس پہ یہ سودا کور امیر المومنین شب ہجرت بستر رسالتس پہ شنگن سۭتۍ آرام کرنے سۭتۍ یہ چھن عبادت ہز کت کی یہ ضربت کت یہ بستر رسالتس پہ شونگنچ کت یمن یوتہ فضیلت عبادت کیا ایمان کیا سجدہ کیا نماز کیا اصلی تجارت چھو پائی کتت کریں خدایس اتوس آزماؤن بنی ہاشمن ہند زو ات لائق ات ہیکہِ اللہ تعالیٰ پنن مرضی دِتھ سودا اوس کرن میدان کربلاس مز میدان کربلاس مز اوس نہٕ حسین گوٚمُت اکھ پنن زو ہیتھ کینٛہہ کۭتیاہ گُل ہیتھ اوس امام حسین میدان کربلا ووتمُت لۄکٕٹۍ زو بٔڑۍ زو پنن سر لۄکٹٮ۪ن ہُنٛد سر گوٚبرن ہُنٛد سر بایَن ہُنٛد سر یُتُے یوت نہٕ حظ کینٛہہ آز چھُ مجلسے اسیران کربلا یُتُے یوت ما اوس سرٕے ہیتھ ما اوس گوٚمُت سرن چھُ واریاہ عظمت سرٕے ہیوٚتھ اوس نہٕ گوٚمُت حسین کینٛہہ بلکہِ پننہِ بیٚنہِ ہٕنٛزِ سرٕچ ژادر ہیوٚتھ تہِ گوٚوُس گوٚمُت حسین ژادر تہِ اوس دیُن پننہِ لۄکچہِ کورِ حضرت سکینہ سٕنٛدٮ۪ن خوابن ہٕنٛز تعبیٖر ہیتھ اوس گوٚمُت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا امام حسین عبادت کران خدایس خٲطرٕ یہ عبادت اکھ گٔے عام عبادت اکھ گٔے عام نماز بیاکھ گٔے امامن ہٕنٛز نماز بیاکھ گٔے حسین سٕنٛز نماز ییٚمہِ سٕنٛدِ نمازِ ٲسۍ متعلق ونان اشہدُ انک قد اقمت الصلاۃ ژےٚ کٔرٕتھ نماز قٲیِم اکھ گٔے عام نماز بیاکھ گٔے امامن ہٕنٛز نماز اکھ گٔے امام سٕنٛز روزمرہ پنجگانہ نماز بیاکھ گٔے امام سٕنٛز نمازِ شب تہجدٕچ نماز شب نماز امام حسین سندن شب نمازن مز ییٚلہِ امام حسین سجدس مز اوس نا وسان پتہٕ اوس سجدس مز ذکر کران پتہٕ اوس دعا کران دعا کیٛاہ اوس امام حسین کران پننٮ۪ن سجدن مز نمازِ شب کٮ۪ن سجدن مز پروردگارا مےٚ دِ تن تِژھ کوٗرا ییٚمہِ سٕنٛز شکل میانہِ ماجہِ ہٕنٛز شکل آسہِ ہا پروردگارا سۄ کوٗرا دِتم یس یم ساتن میٲنِس سیٖنس پٮ۪ٹھ شۄنگہِ میٲنِس دِلس میلہِ راحت امام حسین یِہوے دعا کران پروردگارن دیُت امام حسین سٕنٛدٮ۪ن دعاہن ہُنٛد سمرٕ حضرت سکینہ دِژمٕژ ماجہِ ہٕنٛز صوٗرت یم ساتن شۄنگان امام حسین سٕنٛدِس سیٖنس پٮ۪ٹھ حضرت سکینس تہِ آرام میلان امام حسین علیہ السلامس تہِ آرام میلان یہ امام حسین سندن دعا'n ہز سمر حضرت سکینہ 3.5 ورین ہز حضرت سکینہ امس تہ کیا پیو کربلاس مز وچھن کیا وچھ حضرت سکینہ کربلاس مز یم ساتن حمید بن مسلم دپان اخ کور ہسا اس نیران خمن یم ساتن نار اوسک دتمت اخ کور چھ نیران میدانس کن اخ کور چھ نیران مقتلس کن قتل گاہس کن اخ کور نیران امس کور ہسا اس کی علامت خبر ہے کہ وہ بوزت کم علامت اس امس ہسا اس دورے باسان امس چھ تماچ لگمت امس ہسا اس کنن خون وسان امس اس گوش مارن بیاکھ علامت امس ہسا دامنس نار لوگمت یہ سا اس مقتلس کن گژھان یہ سکی صدا دِوان بابا یہ صرف پنس بابس صدا دِوان یہ سکی صدا دِوان بابا ژٕ نا دپان ییٚلہِ کانٛہہ یتیٖم چھُ گژھان تٔمِس چھِ نوٲزِش کران ییٚلہِ کانٛہہ یتیٖم چھُ گژھان تٔمِس چھِ قتلس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھاوان بابا وٕچھان یتیٖمہٕ سۭتۍ کیٛاہ کوٚرُکھ بابا وٕچھان یتیٖم کورِ سۭتۍ کیٛاہ کوٚرُکھ یہ ٲس حضرت سکینہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ چھِ سارنٕے جمع کران اتھ شامِ غریٖبنس منٛز کٔرِن سٲری جمع أکسٕے جایہِ تھٲیِم جمع کٔرِتھ سٲری بچہِ کٔرِن أکسٕے جمع اکہِ لٹہِ آیہِ اکھ سیٲحی کیٛاہ سا ٲس ییٚلہِ نزدیٖک گٔے باسے یہِ چھُ زٔنۍ اکھ
یم سات نزدیک گئی توڑ فکر یہ ہور سنز آشین ام آب اونمت ام آب بان اونمت یا حضرت زینبس نش دس تہ 3 دہن تریش ہوتی یہ آب چانے وکم بچہ جناب زینب یم سات آبس پہ نظر پہ حضرت عباس سن ژٹمت شان پیس یاد حضرت علی اکبر سن تریش دودس پیوس یاد حضرت علی اصغر پیوس یاد مگر کیا کرے بھائی نس وصیت کرم زینب اگر آب دن آب رٹ زن بچن خاطر رٹ ز آب اس لیے روٹ جناب زینب ان بچن خاطر آب گسان اکس اکس بچس اکس اکس بیبس نش گسان یم سات جناب زینب ان نش گسان ساری ونان کیف نسخی و قتل ابن رسول اللہ شانا اس کت پٹن چمو اس کت پٹن چمو یہ آب رسول خدا سن نیچو آو اللہ تش کران شہید کرنے اس چمو نہیں آب کی کنس مون آب شو حضرت زینب گسان یہ آب ہے حضرت سکینہ نش سکینہ وقت تھوڑا آب شی حضرت سکینہ یم سات آبک ناو بوز دپنس وقت میون چچ بابا آب ہے تمہیں اس نے مہد کرمت آب نہیں دپنس نا سکینہ چون چچ باب چھ فرات کس کنارس پہ چبیت سہ آرام فرماوان فرات کس کنار پہ یہ سے ہور سنز آشین آمت آب ہے آب دپنس میں کیا چھک دیوان باقین کون چھک نہیں دیوان دپنس سکینہ گوڑ چھنے دیوان لکٹن سی چھک نے ساروی کھوت لکٹ یت قبیلس مز یت کاروانس مز چھک ساروی کھوت لکٹ گوڑ چھت سی یم ساتن حضرت سکینہ بوز نا یہ حضرت سکینہ روٹ یہ آب بان درائی قتل گاہ کن آواز چھ دیوان آلو چھ دیوان علی اصغر والا علی اصغر آب چھ آب حضرت زینب چھس پتہ دوان سکینہ کھوت چھ گسن دپنس پپ دے چھ دوپت نا گوڑ چھ لکٹن یوان دن علی اصغر چھ ساروی کھوت لکٹ علی اصغر اس رات تریش دود کر علی اصغر اس دمہ پہ تریش دان حضرت سکینہ یا حضرت سکینہ بات نوک زندان شام ولی اس یہ کلی امت ولی اس نے ہکان کہت کرت انسان حضرت سکینہ کہت اس نہ کران یہ 3.5 ورین کول یم ساتن کہت اس کران یہ اس عدہ کرشش کہت کران یم ساتن یہ کہت اس کران سیڑی بچے اسے بھی سیندید بیوان پتہ اسے سن بول بوش بوزان مگر وین یم ساتن زندان اس مزیم بچے حضرت سکینہ سیندید جو بیوان حضرت سکینہ چھن کی ہی نوانان حضرت سکینہ امی گٹس کن گوران امی گٹس کن وچھان دپان چھس سکینہ کیا چھک وچھان کیا چھک سوچان دپان چھس تم وچھان یت امی گٹس کن میں چھ پنس بٲیس علی اصغر سنز بدن چھ آواز یوان میون بوے چھ کتانت ودان یہ حضرت سکینہ ات زندانس مز دپان سو دپان شامس مز اوس 7 ؤری برو بلکہ 160 ؤری برو اوس اک عالم یمس ناو اوس سید ابراہیم دمشقی دپان سید ابراہیم دمشقی اس بوڑ عالم دمشق شامک آج تی یہ متول چھنا حضرت زینب سند روزک حضرت سکینہ سند روزک روس شہدک باب صغیرک یم تے آج متول چھنا تم چھ ساری امی خاندان امی سید ابراہیم دمشقی سند خاندان یہ اس نقیب السادات یہ اس تم ساتن دمشقن کن ساداتن ہند رئیس تو زیب تمام امس آس فقط 3 کوری امس اس نے نیچو کہن صرف آس 3 کوری اگہ دو وچ امس سند بجہ کوری خوابس مز وچن اک کور اک وچن چھن مت لباس دپنس بچس سکینہ مینے قبر مز آب آمت پنس مالس دپ کیا کام کرہا میں کڑہا یہ قبر مز یہ آب کرہا روانہ یہ آب نیرہا میانہ قبر مز اس کور آئی صبح پنس مالس نش سید ابراہیم نش دپنس میں وچھ پٹن کھار دپنس چھپ کر یہ کھار موان کنس یم چھ سید کوری یہند قبر نبش قبر ہیکو نہ کرت کی یہ قبر ہیکو نہ کرت پن خواب نہ ون زن کنس کرنا ون چھپ دیمہ دہ وچھ دیمہ کور خواب بی وچھن حضرت سکینہ یوان میں ونو میں نہ چٲنِس مٲلِس مےٚ چھُ آب آمُت تٔمِس دپ تہٕ مےٚ کر تہٕ آزاد دپان دوٚیِم کوٗر آیَس دوٚیمہِ دۄہ یہِ چھِ أمِس تہِ ژھۄپہٕ کرناوان دپان چھُس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ کورِ ہُنٛد بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سید کورِ ہٕنٛز قبر کھُلٲیِتھ کینٛہہ یہِ خواب مہ ون کٲنٛسہِ دپان ترٛیٚیِمہِ دۄہ آیَس ترٛیٚیِمہِ کورِ خوابس منٛز
دپنس مے سوزی چانس مالس شیچ مگر چون مول چھُنہٕ کٕہٕنۍ کاروٲیی کران تٔمِس وَن میون پیغام یہِ تہِ کرنٲوُن ژھۄپہٕ مگر ژوٗرمہِ دۄہ چھُ سید ابراہیم دمشقی پانہٕ وٕچھان پنٛنیو أچھو ژھوٚنمُت لباس لٲگِتھ حضرت سکینہ یِوان برونٛہہ کَنہِ وَنان اے سید ژےٚ دوٚپمَے نا میٲنِس قبرِ منٛز حظ چھُ آب آمُت یہِ آب کڑ دا حضرت سکینہ ییٚمہِ ساتہٕ یِتھ پٲٹھۍ وَنان دپان سید ابراہیم دمشقی امہِ ساتہٕ ٲس عثمانین ہٕنٛز حکوٗمت عثمانی ٲسۍ حکوٗمت کران خلافت کران استنبول ترکیَس منٛز یہِ گوٚو دمشق پٮ۪ٹھٕ استنبول ترکی گوٚو تتہِ ہیوٚتُن خلیفس اجازت دوٚپنس بہٕ ہسا کرٕ ہا نبشِ خبر یِتھ پٲٹھۍ چھُ مےٚ خواب وٕچھمُت یِتھ پٲٹھۍ چھُ میانیو کوریو خواب تٔمۍ دیُت نہٕ والیے دمشقس لیوٚکھُن خطہٕ دوٚپنس أمِس دِ اجازت یہِ کرِ خبر ٹھیٖک آو اجازت ہٮ۪تھ استنبول پٮ۪ٹھٕ واپس دمشق وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گوٚو صحیح زِ پھلٲنۍ دۄہ کھُلاوو خبر عٲلِم آیہِ دمشقٕکۍ سٲری دوٚپُکھ ییٚمہِ سٕنٛدِ اَتھٕ قُلُف کھُلہِ سُے کھُلایہِ سُے اَژِ اندر سُے کرِ نبشہِ خبر ساروی کرے کوٗشِش قُلُف کھُلاونٕچ مگر کٲنٛسہِ ہیوٚکھ نہٕ قُلُف کھُلٲیِتھ کینٛہہ مگر صرف سید ابراہیم دمشقیَن ییٚمہِ ساتہٕ قُلُف قُلُف کھُلیو یہِ ژاو اندر مٔزوٗرو ہیوٚت کھنُن اَکہِ لٹہِ چھُ اَکہِ ساتہٕ اکھ مٔزوٗر دِوان مےٚ آو کیٛاہ تانٮ۪تھ لِباس ٹُکرٕ اَتھِ مےٚ آو کیٛاہ تانۍ کپرٕ ٹُکرٕ اَتھِ سید ابراہیم چھُس دپان نیر ژٕ وَن مہ کھنہٕ بہٕ پانے سید ابراہیم پنٛنیو اَتھو سۭتۍ حضرت سکینہ سٕنٛز قبر کھنان ییٚمہِ ساتہٕ قبر کھٔنِتھ پانس برونٛہہ کنہِ وٕچھِنۍ 3 ؤرین ہٕنٛز حضرت سکینہ تِتھے پٲٹھۍ زن تہٕ راتھٕے چھکھ دفن کٔرمٕژ تِتھے پٲٹھۍ حضرت سکینہ تُجِن دپان 3 دۄہن شیٖرٕکھ یہِ قبر 3 دۄہن اوس سید ابراہیم دمشقی حضرت سکینہ اوس پننہِ کۄچھِ منٛز رٔٹِتھ زار ودان فقط کٲم ٲسٕس ودنٕچ نہ اوس کھٮ۪وان نہ اوس چٮ۪وان وضوٗ کرنٕچ ضروٗرت تہِ پیٚیَس نہٕ یِمن 3 دۄہن کینٛہہ بلکہِ فقط نٮ۪مازِ وقتہٕ اوس أکِس صاف ژادرِ پٮ۪ٹھ حضرت سکینہ سُنٛد جسمِ اَدر تھاوان نٮ۪ماز اوس مۄکلاوان پتہٕ اوس بیٚیہِ پننہِ کۄچھِ منٛز رٹان حضرت سکینہ مگر زار اوس ودان 3 دۄہن دپان ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنِچ لٹہِ حضرت سکینہ سٕنٛز لاش کٔڑٕن نا امہِ قبرِ منٛزٕ ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنِچ لٹہِ کٔڑٕن گش کوٚرُن پیٚو پتھر دوٚپہس سید ابراہیم ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ گش دوٚپنکھ مےٚ ہا وٕچھ کہِ یہِ نہٕ کِتابن منٛز لیکھِتھ اوس کینٛہہ مےٚ ہا وٕچھ یہِ کوٗر حظ چھکھ پننِسٕے لِباسس منٛز دفن کٔرمٕژ مےٚ ہا وٕچھ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن کَنن منٛز اوس وٕنہِ تہِ خوٗن نیران مےٚ ہا وٕچھ أمِس ٲسۍ وٕنہِ تہِ اَتھن پٮ۪ٹھ زنجیٖرن ہٕنٛدۍ نِشانہٕ امہِ پتہٕ سید ابراہیم دمشقی ونان دپان خطیٖبو سۄ روایت ٲسۍزیو نہٕ پران یتھ روایتس منٛز یہِ چھِ لیکھِتھ آمُت چھِ اہلِ سُنت برادری ہٕنٛز روایت زِ یزیٖدن ہسا سوٗز غسل دِنہٕ واجیٚنۍ یزیٖدن ہسا سوٗز کفن دوٚپنو أزکہِ پٮ۪ٹھ دپان سید ابراہیم أزکہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍزیو نہٕ سۄ روایت پران کینٛہہ أمِس حظ چھُکھ غسل دیُتمُت مگر أمِس نہ چھُکھ نہٕ کفن گوٚنڈمُت کینٛہہ یا چھکھ پننِسٕے لِباسس منٛز دفن کٔرمٕژ کِتھ پٲٹھۍ حضرت زینبن دیُت پانے پننہِ اَتھٕ غسل حضرت سکینہ دیُت حضرت زینبن غسل حضرت سجاد گٔیو مقبر ژھانڈنہٕ خٲطرٕ یزیٖد سٕنٛدِس دربارس منٛز مقبر آو نہٕ دِنہٕ حضرت سکینہ حضرت سجاد پننہِ بیٚنہِ زندان کہِ اَتھ دیوارس نِش پننیو اَتھو دفن کران ییٚمہِ ساتہٕ دفن اوس کران تمہِ ساتہٕ اوس ونان اے 270 شہیٖدن ہٕنٛدِ عزادار بابہٕ ولہٕ پنٕنۍ کوٗر سکینہ رٹُن الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین
کرن امام حسین ڈاچ کور جان دراسے یل امام حسین ڈاچ کور دراسے یل مسافری پہ جناب زینبس مسافری پہ بیماری کربلاس پروردگارا پرت بیمارس بخش شفا جناب زینبن شاد پیٹ زار زارے ودناس جناب زینبن شاد پیٹ ودناس
یل ام سی جناب زہرا سلام اللہ علیہ یہ ات روزی دیوان کھت کیا سک ونان بس میں جیتو آگی شہادت بچس رسول خدا سز پور جناب زہرا سنگ دکلاد جب ساتھ نبر درایا میں دربار مز اکس ظالمس پہ نظر تپچ تلن تروور روی مبارکہ جناب زہرا سنگ مسافر
مہر مان کر کور نکھوالک اسباب عطا کانٛہہ کور مہ گژھِنۍ یتیٖم دُنیاہس منٛز یتیٖمی زانہِ جناب سکینہ یتیٖمی زانہِ جناب زہرا جناب زہرا سٕنٛدۍ مظلوم ضربِ پہلو ہاو ہے میراث روٹ ہم کعبہ